এইখন হ'ল ভাংনগৰ আৰু এইজন হৈছে ইয়াৰে নিবাসী চিন্তু কুমাৰ। तेरे जीन्स का पॉकेट में तुलसी का कुछ सूखे पत्ते थे, मैंने वो खा लिया। अब अजीब सा महसूस हो रहा है, हाथ में 6 उंगलियां दिख रहा है। যদি আপোনাৰ পকেটৰ পৰাও এনেদৰে তুলসী পাত ওলায় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ককাই নিজকে ঋত্বিক ৰোশন বুলি ভাবে, তেন্তে আপোনাক প্ৰয়োজন এয়া গাঞ্জা চাবোন। ই এক আয়ুৰ্বেদিক চাবোন যিটো বনিছে সম্পূৰ্ণ দেশী আয়ুৰ্বেদিক গাঞ্জাৰে। গাঞ্জা চাবোনৰ আচৰিত ফৰ্মুলাই ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ স্কিনৰ ভিতৰত যায় আৰু 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। जल्दी दरवाजा खोल, बहुत जड़ से प्रेशर आ रहा है। নিয়মিতভাৱে বং, চিগাৰেট বা চিলেমত গাঞ্জা খালে টোপনি নহা, মূৰৰ বিষ হোৱা, ডিপ্ৰেছন, মগজৰ বিকাশ নোহোৱা, পগলা হোৱা, ভাগৰ লগা আদি ভয়ানক বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু গাঞ্জা চপৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों है? अबे जॉइंट जलाने की नहीं, मैचिस नहीं है। मचिस छोड़, तू ये ट्राई कर। ये क्या है? ये है 26 जड़ी बूटी वाला गांजा सोप। गांजा साबुन। मेरे सीनियर्स मेरे रूम पे आके अक्सर पार्टी करते हैं और मुझे गांजे की धुआं में एलर्जी है। पड़ोसिया कंप्लेन करते हैं, लेकिन गांजा सोप यूज करने के बाद सब कुछ बदल गया। গাঞ্জা চাবোন। গাঞ্জা চাবোনত এটা নহয়, দুটা নহয়, ইয়াত আছে 100টা গাঞ্জা পাতৰ শক্তি। মানে গাঞ্জা চাবোনে এবাৰ গা ধুওক আৰু পুৰা দিনটো নিচাতে থাকক। मेरा बेटा 3 दिन में एक बार नहाता था। दुकानदार ने कोई नया साबुन दिया और बोला अच्छा होगा। अब दिन भर बाथरूम में रहता है। গাঞ্জা চাবোন। গাঞ্জা চাবোনৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়া ফৰ্মুলাই 99.9% কীটাণুক ধ্বংস কৰি দিয়ে আৰু বাকী 1%ৰ নিচা ধৰি থাকে। भाई मैं जो रोहित शेट्टी के साथ गाड़ी चला रहा था। और मैं विकास दुबे के साथ। গাঞ্জা চাবোন অতি সোনকালেই অৰ্ডাৰ কৰক। কল কৰক 1800-299-299। बाथरूम में बाबा रामदेव का कोई नया साबुन था, मैंने वो लगा लिया। अभी खिड़की से डायरेक्ट हिमालय दिख रहा है। जय भोलेनाथ, बम।